नमस्कार आम कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। चलित वर्षर साधारण निर्वाचन परिप्रेक्षी में सुर निर्वाचन मंडली रे इतिहास रे प्रथम थर पई 8 जन प्रार्थी निर्वाचन मैदान को ओह्लाइछंती। एमानक मध्यरु किछि प्रार्थी बाइक रैली और माइक प्रचार माध्यम रे निजर शक्ति प्रदर्शन जारी रखिछंती। तेबे एठिकार तीनोटी मुख्य दल बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस मध्य जोरदार टक्कर हेबा निश्चित। तेणु कल बल कौशल लगाई भोटर मानकर निकटतर हेबापई समस्ते प्रयास जारी रखिछंती। भोटर मानक मन को जिणिबा पई प्रत्येक राजनीतिक दल एही समय रे देइथांती भिन्न भिन्न प्रतिश्रुति। तेबे सुर कांग्रेस दलर निर्वाचन प्रतिश्रुति बाबद रे जानिबा पई आमे भेटिथिलु सुर कांग्रेस विधायक प्रार्थी सुब्रत धड़ा एवं तांकर कर्मी मानकु। चलंतु जानिबा से माने कौन कहउछंती। जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे सुर निर्वाचन मंडल समस्त जनसाधारण मानकु मु नमस्कार करुची एवं मोर मीडिया भाई मानकु मध्य नमस्कार करुची। देखंतु सुर निर्वाचन मंडली विगत दिन रे कांग्रेस रो गड़ थिला। एबे पर्यंत मध्य हमर माने सुर निर्वाचन मंडल जनतांकर कांग्रेस प्रति जो सेवा जो विगत दिन रे सेवा देउथिले हमर स्वर्गत कार्तिकेय महापात्र सेवा में मनोभाव लोक माने से दिन भी हमर दुख सुख रे से साथी होइथिले। एबे देखंतु सुर निर्वाचन मंडल ले विभिन्न समस्या आज अछि। देखंतु हमर सुर डाक्तरखाना हो किंबा बाहनका सीएससी हमर गोपालपुर सीएससी हो एथिरे डॉक्टर मध्य अभाव अछंती। लोक माने खाली नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन होचंती। तांको रिफर करबा बाहर हमको रिफर करबा को पडुची। जेते बेले हमर इमरजेंसी रे आसुचंती तांको बालेश्वर हो कि कटक हो तांको इमरजेंसी रे रिफर होबा को पडुची। सेहि परि भाव रे देखिबे एजुकेशन रे मध्य सेमिति किछि विकास होई नै। विद्यालय मान बंद होई जाईछि, बंद होई चलछि। हमर युवक युवती माने पाठ पढ़ी सारला परे मध्य बाहर को दादन खटी जीवा पाई बाध्य होचंती। ए 25 वर्षर ए बीजेडी सरकार जो चली लोक माने ओडिशावासी अतिष्ठ हेलेनी। सेति पाई एटी कांग्रेस प्रति लोकंकर भल पाइबा एवं लोक कांग्रेस पार्टी को तार नीति आदर्श को एकमात्र विकल्प बोली भाबिले। निश्चय एथर सुर निर्वाचन मंडल जे परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति होईची निश्चय कांग्रेस तार गड़ को फेरी पाइबो। एतिरे किछि अत्युक्ति नाही। तो लोक मानकर कि समर्थन आपण मानक प्रति अछि। देखंतु जमिति 10 वर्ष हला जमिति सुर रे बीजेडी विधायक थिले जो काम मान हेची बहुत एमिति समस्या अछि, मौलिक समस्या अछि जो माने हिताधिकारी माने मध्य जो से पाई पार नाहंती। विभिन्न जगह रे एमिति सड़क माने जो गमनागमन पाई जो सुविधा रहिबा कथा ए सब हेई नाही। जोति पाई जो सड़क बियान भी बहुत अछि जोडा कि सेटा मरण जनतारे पाल्टी गलानी। लोक माने नाही नथिबा दुख रे सम्मुखीन होबा को पडुचंती। सेहि परि भाव रे हमर हॉस्पिटल ही जाऊ, रोजगार ही जाऊ, एथिरे लोक माने रोजगार क्षम हेई पार नाहंती। सेति पाई देखंतु जदि कांग्रेस सरकार वासे जो कांग्रेस रो गारंटी माध्यम रे हमर जो युवक वर्ग मानकु 5 लाख युवक युवती मानकु रोजगार रो योजना जो हमर बेकारी भत्ता अछि 2003 रु 3000 टंका पर्यंत भत्ता अछि। सेहि हिसाब रे प्रत्येक घरर प्रत्येक महिला को 2000 रु 3000 पर्यंत भत्ता दिया जाइछि। सेमिति जदि कांग्रेस केंद्र रे भी आसुची निश्चय प्रत्येक परिवार को 8500 टंका लेखा महिला को से मिलिबो। से हिसाब रे गैस रेट मध्य मास को 500 टंका लेखा घर पिछा सिलिंडर मान मिलिबो। आज्ञा मोदी गारंटी एवं नवीन गारंटी बाखरे कोन कांग्रेस रे गारंटी काम दबो आपण भाबुछ। देखंतु जोटा कांग्रेस प्रथम थर पई जो गारंटी देइची एटा सब वर्गर लोकन मान को खुशी करिची। जेपरि हमर कृषक मानक प्रति जो कृषि ऋण छाड़ जोटा हमर मनमोहन सिंह को गवर्नमेंट समय रे होइथिला पुणी एथर जदि कांग्रेस सरकार को आसुची पुणी कृषि ऋण छाड़ हबो। जो धानर जो एमएसपी अच्छी
ସହାୟତା ରାଶି ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଣିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖାଅ ନକଲ କରି ବିଜେପି ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପିର ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଭରସା ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ମାନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଯୋଜନା ସବୁ କଂଗ୍ରେସର କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଆସିଛି ମାସେ ଭିତରେ ସେଗୁଡାକ ଯୋଜନା ମାନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କଂଗ୍ରେସର। ସେମିତି ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏଥର କଂଗ୍ରେସକୁ ସେମାନେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବହୁ ମାର୍ଜିନରେ ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥର ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ସୁରରେ ସତରେ କଣ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଫେରି ପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଜେଡିର ସରକାର ଯୋଉ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପି ଏଥିରେ ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥିରେ ବିଜେପିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯୋଉ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଏଟା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ସୁଶାସନ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗତ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ସେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ମୌଳିକ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ବୁଝୁଥିଲେ ସେଇପରି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉ ଥିଲା ସ୍ୱରକୁ ବିକାଶରେ ପରିଣତ କରିବା, ସ୍ୱରକୁ ଏକ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିଚୟ ଦବା, ସେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚୟ କଂଗ୍ରେସ ଜୟଯୁକ୍ତ ହବ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତି ଭରସା ଆଉ ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଂଗ୍ରେସ। ମୋ ନାଁ ବାସନ୍ତୀ ସାମଲ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କଲିଣି, ପୁରୁଣା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥର ଦେଖୁଛି 10 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର କରିଥିଲା, କିଛି ବିକାଶ କରିନାହିଁ। ଏ ବିକାଶ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା 30 ବର୍ଷ। ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ 2024ର ଯୋଉ ମାହୁଲଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ, ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ୱର ବ୍ଲକ, ଏନ୍ଏସି ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର। କହୁଛନ୍ତି ଏ ବହୁ ରୂପା ଏ ଆଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ଆସିକି ରାତି ରାତି ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ବିଜେପିରେ ମିଶିକି ବିଜେଡିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ନୂଆ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ତାର ଗଡ଼ ଫେରି ପାଇବ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇକି କହୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏଇଥର କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆର ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ପିଲା ଆମର ଛିଡା କରିଛେ, ଯାହାକୁ ଆମର ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇଏ एमएलए कैंडिडेट से पिला हमर बहुत शिक्षित डॉक्टर से पिला साइंटिस्ट बहुत भद्र आकृष्ट होगी लोक मैंने आसुचंती जेमिति श्रीकृष्ण पाखक सब पड़ी आसुले सेमिति धाईकी आसुचंती ये पिलाटी भल पिला ये सब जो दी जन आसुचंती बहु रूपा जड़े हूँ ये माफिया ये गैटी माफिया जो पथर माफिया आउ जन हूँ टाउटर मुझे कहमी टाउटर कहीं मुझे 40 वर्ष राजनीति करनी आउ सी जाकू तार भाषा ठीक ना क्या माँ भौणी नौचु किंतु ये आमर स्वर निर्वाचन मंडली बहुत भद्र आमर ए स्वर निर्वाचन मंडली लोक से चिंता करमर यही कांग्रेस पिला जो ठिया करे से देवे। धन्यवाद। बीजेडी एवं बीजेपी मध्य असंतोष लगी रही जोरदार टक्कर चली तार कौन कांग्रेस फायदा उठे पारे? देखो आज्ञा द्वेष कली तृतीय लाभ आम संस्कृत अच्छी से विरुद्ध आम कहवा आदौ प्रिफेयर करूँ ना आम दल कम करुचु प्रार्थी आम भल पाइचु जड़े हायर एजुकेटेड शांत स्वभाव नम्र स्वभाव मनीष
ଦୁଃଖୀ ଦରଦୀ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ସେ ଚିହ୍ନିବା ଭଳିଆ ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବିଜୟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଜୟର ବ୍ୟବଧାନ ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ବି ଏଟା ବିଜୟ ମୁଁ ଗର୍ବ କରି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭରସା ଅଛି ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ପାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହାର ଫଳାଫଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବାଟେ ଘାଟେ।